बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पैगंबर इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा दुश्मनाने इस्लाम का वाहिद मकसद है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। कई तो छुप छुप कर वार करते हैं तो कई चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ऐसी बात कह जाते हैं कि सुनने वाले शशदर रह जाते हैं कि आखिर कैसे कोई इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह सकता है। भारतीय सियासतदान नुपुर शर्मा के बाद से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हुआ, जिसका शोर कई महीने बाद भी कम नहीं हुआ और इस्लाम पर तनकीद करने वालों को जैसे एक नया हथियार मिल गया हो, जिससे वो किरदार कशी की नई हदें पार करने में जरा भी आर महसूस नहीं करते। ऐसा ही एक ईसाई शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में आया। उसने सोमालिया के एक बुजुर्ग शख्स का हवाला दिया और कहा कि सोमालिया के 112 साल शख्स ने 13 साल की बच्ची से शादी की, और जब मैंने अपने एक मुसलमान दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि हमने यही सीखा है, हमारा मजहब हमें इसकी इजाज़त देता है और हमने ऐसे ही होते देखा है। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुआ कि ये क्या कह रहा है। ये बात एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कही और साथ ही उसने एक हदीस पढ़ने की भी इजाज़त मांगी, जिसकी डॉक्टर साहब ने इजाज़त दी तो उसने अपने हाथ में मौजूद एक सफ़े से पढ़ना शुरू किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत ज़ुबैर हाजिर हुए और बताया कि मैंने शादी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किससे, तो उन्होंने बताया कि एक औरत से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, ऐसे तुम उसके साथ खेलते और वो तुम्हारे साथ खेलती। मुझे ये पढ़कर और भी परेशानी हुई कि ये कैसी बात हो रही है, इस चीज़ पर ज़रा रोशनी डालिए। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने शुरू में तो एक सवाल किया जिसका जवाब आप चाहते थे, मगर आप अब मुझे हदीस में ज़्यादा उलझे हुए नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने दोस्त की कही बात से ज़्यादा इस हदीस की वजाहत चाहते हैं। उस शख्स ने फौरन कहा कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको दोनों बातों के जवाब देता हूँ, फिक्र न करें। वो शख्स बोला उम्मीद है मैं आपके जवाब से मुतमईन होगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आप पर मुनहसिर है। अगर मैं कहूँ कि 2 जमा 2 4 होते हैं और आप कहें नहीं 5 होते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये सवाल बहुत लंबा था, हम आपको इसका कुछ हिस्सा सुनाते हैं जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक उस शख्स के साथ मकालमा कर रहे हैं। You are more interested in reading the hadith rather than the question you posed. Hallelujah. Correct, na? I just So got you it, ask so me I a read question, I give you the answer. You want to read the answer of somebody else because you want to quote the hadith? Quote directly. it. So because I get an answer from you also, that's why I'm quoting it. If you have 2 plus 2, I don't know the answer. I want to tell what other people said. Why you bother? I'll give you the answer directly. It is 4. What other people said, 7, 8, 10, forget about it. And that's why I came over here, sir. That's the reason why you're reading somebody else's answer if you're not satisfied. Okay. Correct? Yeah. That means I'll have to comment on both. On the question as well as the answer. Correct? Okay. I'll do both, no problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको पहले हदीस से मुतालिक जवाब बताता हूँ, बाद में सोमालिया के शख्स की तरफ आऊँगा जिसने 13 साल बच्ची से शादी की है। उस शख्स ने फिर लुकमा दिया कि उसकी ये 5वीं शादी है। डॉक्टर साहब बोले भाई 5वीं होगी मगर एक साथ 5 नहीं होंगी, 1-2 को तलाक दी होगी, एक साथ 4 से ज्यादा बीवियां नहीं रख सकते। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब शुरू किया और कहा कि इस्लाम में जब भी लड़की बालिग हो जाए उसकी शादी की जा सकती है, लड़का जब बालिग हो जाए वो शादी कर सकता है, ये इस्लाम है। जब आपकी अपनी पसंद है कि आप शादी पक्की उम्र की खातून से करना चाहते हैं या हाल ही में बालिग हुई लड़की से। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से सवाल किया कि क्या आप अपने से 15 साल बड़ी खातून से शादी करना चाहेंगे? उस शख्स ने जवाब दिया नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बोले ये आपकी चॉइस है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 40 साला हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की क्योंकि वो परहेजगार थी। हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि फ्रांस में हुकूमत मुसलमान औरतों को पर्दा न करने के लिए दबा रही है। तो डॉक्टर साहब ने इस मौके पर उनसे भी हिसाब किताब चुकता किया और बोले अगर लड़की अपना सर ढांपना चाहती है तो फ्रांस की हुकूमत को क्या पड़ी है कि वो कहे नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको लड़कियां देखने का शौक है तो मियामी बीच चले जाओ। फ्रांस में क्यों पर्दे उतरवा रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम शहवत भरी निगाहों से औरतों को देखना चाहते हो, इसलिए सर ढांपने का हुक्म दिया जा रहा है।
یہ مسئلہ اس عورت کا نہیں بلکہ اس شخص کا ہے جو ایسے حکم صادر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میڈیکل سائنس کے مطابق مرد 112 سال کی عمر میں بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص 112 سال کی عمر میں بھی شادی کر رہا ہے تو کرنے دو، کون سا تمہاری بیٹی سے کر رہا ہے؟ اگر مجھے اعتراض ہے کہ ایک شخص کی عمر بہت زیادہ ہے اور میری بہن کی کم ہے تو یہ میری چوائس ہے کہ اپنی بہن اس کے نکاح میں دوں یا نہیں۔ وہ 13 سالہ لڑکی اگر بلوغت کو پہنچ چکی ہے اور وہ راضی ہے، اس کے ماں باپ بھی راضی ہیں، تو کسی خبر دینے والے کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس شخص کو پسند کرتی ہو، اس 112 سالہ شخص کی پرہیزگاری سے متاثر ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شادی کرو تو 4 چیزیں دیکھو: نیکی، کردار، دولت اور حسن، اور ان میں سب سے زیادہ اہمیت نیکی کی ہے۔ اگر مجھے پتہ چلے کہ ایک شخص جس کی عمر 112 سال ہے مگر وہ پرہیزگار ہے، نیک ہے، میری بیٹی کو جنت میں لے جا سکتا ہے، مجھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یاد دلاتا ہے تو میں اپنی بیٹی کو بخوشی اس کے نکاح میں دوں گا۔ If a woman of 13 years old finds a virtuous man of 112 years, I would prefer, if I know he's virtuous, if I know, not any Tom, Dick and Harry, I would not mind giving my daughter if I know that he's a virtuous man and will see to it that he takes my daughter to Jannah, I would not mind. But after verifying, he's such a virtuous man, remind me of the Sahaba, the caliber of Hazrat Umar, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Usman, Hazrat Ali, may Allah be pleased with them all. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ صومالیہ کا رہنے والا وہ شخص نیک ہے یا نہیں، مگر ممکن ہے کہ نیک ہو۔ اگر کل کو کوئی 50 سال کا شخص میرے پاس آئے اور کہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو تو میں نہیں دوں گا جب تک مجھے یہ نہ لگے کہ وہ نیک ہے۔ مجھے خلفائے راشدین کی یاد دلاتا ہے۔ اگر کل کو کوئی آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں کہے کہ آپ نے اس عورت سے شادی کیوں کی، یہ بدصورت ہے، تو یقیناً آپ کو برا لگے گا۔ آپ کہیں گے تم جا کر اپنا کام کرو، مجھے یہ خوبصورت لگتی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو جہاں تک اس بوڑھے شخص اور لڑکی کی شادی کا تعلق ہے تو ہمیں پرائے معاملے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کو حدیث سے متعلق سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی سے بات کر رہے ہیں اس کو جانتے ہوں کہ اس کی پسند و ناپسند کیسی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ ایک اور صحابی حاضر ہوا اور یہی سوال کیا تو جواب ملا نہیں۔ جو صحابہ قریب بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا ایک کو آپ نے اجازت دی اور دوسرے کو نہیں، ایسا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جس شخص کو اجازت دی ہے وہ خود کو کنٹرول کر سکتا ہے اور جس کو اجازت نہیں دی ہے اس کو خود پر قابو نہیں رہتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر ایک ہی مرض میں مبتلا 2 مریضوں کو الگ الگ دوائیں تجویز کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر مریض کی حالت کیسی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا پتہ تھا۔ ہو سکتا ہے جس صحابی سے بات کی ہو اس کو نوجوان لڑکیاں پسند ہوں اور دوسرے صحابی کو پکی عمر کی عورتیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جانتے تھے ہم نہیں جانتے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ان میں سے سوائے ایک کے سب یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ۔ اس شخص نے اعتراض اٹھایا کہ قرآن کیوں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر شادی کی بات کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کو ٹوکا اور کہا بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کی مرضی ضروری ہے، اور جب لڑکی اور لڑکا راضی ہیں تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں اعتراض اٹھانے والے؟ Actually, it's not liking or unliking getting married to 112 Brother, you or asked me the 13. question, I gave the reply. I'm asking the question, someone objects. Sir, but how does Quran relate to these people? Which Simple people? question. Which people? These people, those who are getting married in this particular, they're liking or don't liking. They like The something Quran else. says, do not inherit women against her wishes. Surah Nisa, chapter 4, verse 19. But if the woman wants and the man wants, who are you and I to prevent? Who are you and I to prevent? What is bothering you? I'm asking the question. If he finds piety in that young lady and that young lady finds piety in that elderly man, what is bothering you and me? Tell me. اس شخص نے ایک بار پھر اعتراض اٹھایا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے پوچھا مجھے بتائیں کیا 13 سال کی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے نہیں معلوم، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، مجھے بتائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اسے بتایا کہ بھارت میں 10 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔
और ये कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। ये अलग बात है कि भारतीय कानून के मुताबिक लड़की की शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र शादी मना है। अमेरिका में 16 साल की उम्र में शादी का कानून है, तो कौन सही है, भारत या अमेरिका? उस शख्स ने जवाब दिया, मुल्की कानून के मुताबिक दोनों सही है। डॉक्टर साहब बोले, अगर अमेरिका कहे 16 साल की उम्र में शादी कानूनी है तो आपको कोई मसला नहीं, और कुरान मजीद कहे 13 साल तो आपको मसला होता है। टेक्सास में लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती हैं तो उनके लिए अलग कानून है, वो अपनी लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में कर सकते हैं। अब अगर अमेरिका में 115 साल का शख्स 14 साल लड़की से शादी करे तो क्या गलत है? उस शख्स ने जवाब दिया, ये उनका कानून है। तो डॉक्टर साहब बोले, बिल्कुल इसी तरह कि जैसे अमेरिका में बुजुर्ग शख्स की उम्र लड़की से कानूनन शादी कर सकता है, उसी तरह इस्लाम में भी बलूगत की उम्र में शादी हो सकती है। अगर टेक्सास को 14 साल लड़की की इजाजत हो सकती है तो कुरान को क्यों नहीं? डॉक्टर साहब ने अपना जवाब खत्म किया और जाने लगे तो उस शख्स ने कहा कि जीसस आपके साथ हूं। यह सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक एक बार फिर वापस माइक पर आए और कहा कि आपने ये किस पैराए में कहा है? अगर तो आप उनकी तालीमात की बात की है तो मैं उनकी तालीमात पर अमल कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो मुकद्दस रूह आएगी तुम्हारी रहनुमाई करेगी, वो जो भी बोलेगा अपने रब की मर्जी से बोलेगा। यहां उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी थी। मैं उन्हीं की तालीमात पर अमल करते हुए आखिरी पैगंबर की तालीमात पर अमल कर रहा हूं। आपको भी जीसस की तालीमात पर अमल करना चाहिए।